नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों में से सूरतुल कारिया की मश्क करेंगे। इससे पहले हमने दीगर सूरतें पढ़ी, सूरह वद्दुहा, सूरह तीन, सूरह वशम्स, इन तमाम सूरतों की मश्क की। आज हम सूरतुल कारिया की मश्क करेंगे। सूरह कारिया मक्की है और इसमें एक रुकू 11 आयतें हैं। इंशाअल्लाह तजवीद के साथ इसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह। القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة। हाँ, इस आयत में आपको वमा पे खींचना है 2.5 से 3 अलिफ तक। उसके बाद रा को मोटा पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो। वमा अदराक मल क़ारिअह। وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يكون الناس पढ़ना है। يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش नहीं हुआ, كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في موازينه فهو في عيشة راضية موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه ज़ा को ठीक से अदा करो। موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية
नार हामिया। अब एक बार पूरा पढ़ते हैं, उसको सुनो। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनु الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي नार हामिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, इसे सुनकर आप अपनी सूरतें दुरुस्त कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।